बंधु माने तीर लक्ष्य बाजिबाकू जाउछि अहंकार क्षुर्ण हेबाकू जाउछि सबुठारु बड़ विजय आउ बहुत दूर नाही। जदि आपण अनुभव करती जे आपणकर कठिन परिश्रम दीर्घ समय धरी कौनसी फल देई नाही, जदि आपण अनुभव करती जे अन्य माने आगको बढ़िछंती आपणक प्रकृति को दुर्बलता बोली भूल करूछंती किंबा जदि आपणकर धैर्य को बारंबार परीक्षा करा जाइछि तेबे एही वार्ता को शेष पर्यंत शुणु, कारण सत्य समस्तंक पई उद्दिष्ट नुहे। किछि संकेत केवल सेमानंक पाखरे पहुँचे जो मानंकर जीवन परिवर्तनर द्वारे अछि। जेतेबेले जणे व्यक्ति दीर्घ समय धरी नीरव रही शेषरे उठी थाए सेमाने केवल निजर स्वर उत्तोलन करती नाही, सेमाने निजर अस्तित्व जाहिर करती। दुनिया प्रायतः नीरवता को दुर्बलता बोली भाबी भूल करे, तथापि नीरवता केबे भी दुर्बलतार संकेत नुहे। यह एक शक्ति जहाँ सठिक मुहूर्त पाई अपेक्षा करे। जेतेबेले सेही मुहूर्त आसे गोटिए पदक्षेप वर्ष वर्षर पराजय को विजय रे परिणत करि पारे। मने रखंतु एक तीर तार लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबो नाही जदि एहाकू प्रथमे धनुरे पछकू टाणी न निया जाए एवं पछकू टाणी नियाजिबा पराजय नुहे, यह आगको बढ़िबा पाई प्रस्तुति। जीवन रे मध्य परिस्थिति आपणको प्रायतः पछकू ठेली देई थाए। लोक माने आपणको उपहास करि पारंती, आपणकर उद्देश्य को प्रश्न करि पारंती किंबा आपणकर स्वप्न को कम भाबी पारंती, तथापि सेमाने एहा बुझिबारे विफल हुअंती जे एहा केवल सेही मुहूर्त पाई प्रस्तुति जेतेबेले आपणकर सफलता समस्तंक धारणा को परिवर्तन करिबो। केतेक समय परमेश्वर जणे व्यक्ति को पछरे रखंती सेमानंकर विफलता को सुनिश्चित करिबा पाई नुहे, बरं सेमाने आगको बढ़िबा परे किछि सेमानंको अटकाई पारिबो नाही। सेथिपाई किछि लोकंको पाई गंतव्य स्थल विलंबरे पहुँचे, किंतु जेतेबेले एहा हुए एहा इतिहास सृष्टि करे। जदि आपण दीर्घ समय धरी संघर्ष करि आसुचंती तेबे बुझंतु जे प्रत्येक संघर्ष एक लुकायित पुरस्कार बहन करे। परीक्षा जेते कठिन हेबो फलाफल सेते बड़ हेबो। जो माने थरे आपणको उपहास करी हसिथिले सेमाने समय सहित आपणकर सफलता विषय कहिबे, किंतु यह मने रखंतु सफलता केवल कठिन परिश्रम करुथुबा लोकंक पाई आसी न थाए, यह सेमानंक पाई आसी थाए जो माने कठिन समय मध्य सेमानंकर विश्वास को भांगी देबाको मना करंती, कारण विश्वास हेउछि सेही प्रदीप जहा गभीर अंधकार रे मध्य पथ आलोकित करे। जदि एही वार्तार गोटिए बिंदु मध्य आपणक हृदय को छुईछि दया करी वीडियो को लाइक करंतु। बंधु माने आउ गोटिए कथा ध्यान देई सुनंतु। दुनिया रे दुई प्रकारर लोक अछंती, जो माने परिस्थिति अनुसार निजर निष्पत्ति बदलांती एवं जो माने निज निष्पत्ति माध्यम रे परिस्थिति बदलांती। इतिहास सर्वदा परवर्ती कथा को मने रखे। जदि आपणक पाखरे धैर्य विश्वास एवं आपणक लक्ष्य रे पहुंचीबार दृढ़ संकल्प अछि तेबे जानतु जे कौनसी शक्ति आपणको अधिक समय पाई अटकाई पारिबो नाही। मने रखंतु जेतेबेले एक तीर तार लक्ष्य स्थल आड़कू छाड़ी थाए तेबे एहा ता पथरे पवन को भय करे नाही, एहा केवल लक्ष्य उपरे ध्यान दिए। सेहीपरि आपणको लोकंक कथा समालोचना एवं नकारात्मक चिंताधारारु उपरकू उठिबाकू पड़िबो, कारण जो व्यक्ति प्रत्येक स्वर शुणा को अटकी जाए से केबे भी तांको लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारे नाही। आपणक जीवनर सर्वोत्तम परिवर्तन सेही दिन ठारो आरंभ हुए जेतेबेले आपण अन्य मानंको शब्द सहित उत्तर देबा बंद करंती एवं आपणक कार्य माध्यम रे उत्तर देबा आरंभ करंती। शब्द गुड़िकर क्षणस्थायी प्रभाव थाए किंतु कार्य वर्ष वर्ष धरी मने रखा जाए। हुए तो सेथिपाई आपण एते दिन पाई प्रस्तुत अछंती जहा द्वारा जेतेबेले सुजोग आसे आपण केवल जितिबे नाही बरं एते गभीर विजय हासिल करिवे जे एहा आपणकर निंदुकंकर अहंकार को भांगी देबो। तथापि एहा सेही मुहूर्त जेतेबेले अधिकांश लोक हार मानि जांती। सेमाने भाबंती जे किछि परिवर्तन हेबो नाही, जीवन रे एहा ही सबु किछि अछि,
କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରି, ଯାହା ଏକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ବିନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏକ ଚମତ୍କାର ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଛି। ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗଛ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଏ, ଏହାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମହାନ ସଫଳତା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମର କଠିନତମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବହୁତ ନିକଟତର। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଉଠିବାର ସାହସ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚାଇ ହସିବାର ସମୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଧନ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜର ଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୟକୁ ଜୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପଥ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରୂପ ନେଉଛି। ମଣିଷ କେବଳ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଅନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସହାୟତା ବୋଲି ଭୁଲ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଜେ କହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମାନରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବେ। ତଥାପି ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯିଏ ନମ୍ର ରହିଥାଏ, ସେହି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର କେବଳ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ନମ୍ରତା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ତୀର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ମଝି ଉଡ଼ାଣରେ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖେ, ତେବେ ଏହା କେବେ ବି ଚିହ୍ନରେ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମତାମତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି।
तेणु आज एक दृढ़ संकल्प नियंतु। पथ जेते कष्टकर हेउ किंबा परिस्थिति जेते चैलेंजिंग हेउ आपण पछकु फेरिबे नाही। जी हार मानिबाकु मना करे विजय केवल समयर कथा होई जाए एवं सर्वदा यह मने रखंतु। जड़े व्यक्ति भितरे जलुथुबा निया केबे भी बाह्य झड़ द्वारा लिभाई दिया जाई पारिबो नाही। जेते कष्टकर परिस्थिति हेउ जदि आपण हृदय विश्वास जीवित रही थाए तेबे प्रत्येक बंद द्वार पछरे एक नूतन पथ लुचि रही थाए। यह जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य। जो माने यहाकु धरि रखंती से माने केबे आशा हरंती नाही। हुए तो एपरी समय आसीथिबो जेतेबेले आपण अनुभव करिथिले जे केही आपणकर स्वर सुनु नाहंती, केही आपणकर कठिन परिश्रम को देखु नाहंती एवं आपणकर सत्यर कोनोसी मूल्य नाही, किंतु ताहा केवल आपणकर धारणा थिला। कारण एही दुनिया रे न्याय केवल मनीष हातरे नाही, एक उच्च शक्ति अछि जहा प्रत्येक मुहूर्त रे आपणकर कार्यर हिसाब रखे। सेही शक्ति ही निर्णय करे जे किए कोन पाइबो केबे। जेतेबेले समयर जुआर मोड़ नहीं थाए वर्ष वर्ष धरी बंद थिबा एक भाग्य मध्य खोलिबाकु आरंभ करे। जो पथ गुड़िक थरे असंभव मन हेउतला से माने हठात अतिक्रम करिबा सहज होई जाए। जो माने थरे आपणको अणदेखा करिथिले से माने आपणको पाखरे ठिया हेबाकु चेष्टा करंती एवं जो सुजोग गुड़िक थरे अपहंच मन हेउतला से गुड़िक आपणको पाखकु चली आसी थाए। तथापि सेही मुहूर्त रे गोटिए भूल करंतु नाही। सफलता पाइबा परे जे माने आपणको कष्ट देइथिले सेमानंक ठारू प्रतिशोध नियंतु नाही। प्रतिशोध नेबा शक्ति नष्ट करे, जेतेबेले आगको बढ़िबा एक भविष्यत निर्माण करे। अतीतरे फसी रहितिबा व्यक्ति तांको अपेक्षा करितिबा उज्जवल भविष्यत को संपूर्ण उपभोग करि पारिबो नाही। तेणु मनरे शांति रखंतु। समय आपणक प्रति अन्याय करिथिबा लोकंकु न्याय देव। आपणकर एकमात्र काम हेउची आपणकर लक्ष्य आड़को स्थिर भावरे आगको बढ़िबा। विश्वास रखंतु एवं आपणकर काम जारी रखंतु। केबे भी आपणकर संकल्प को दुर्बल हेबाकु दियंतु नाही। जदि एही वार्ता आपणक भितरे नूतन शक्ति जालिछि तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत लेखंतु। बंधु माने जीवनर गभीर सत्य को बुझंतु। जीवन रे सबुठारु बड़ संपत्ति टंका नुहे, यह हेउछि आत्मविश्वास। जहार आत्मविश्वास अछि से खाली हातरे मध्य भविष्यत गढ़ी पारिबो। विपरीत रे जहा मध्यरे आत्मविश्वास नाही से सब किछि थाई मध्य असुरक्षित अनुभव करे। तेणु प्रथम एवं सर्वोपरि आपणकर आत्मविश्वास को मजबूत करंतु। जेतेबेले मन दृढ़ थाए परिस्थिति निजे परिवर्तन हेबा आरंभ करे। आपण जो चैलेंज गुड़िकर सम्मुखीन हेउथिले ताहा आपणको पछरे पकाइबा पाई नथिला। से गुड़िक आपणको आगको थिबा बड़ दायित्व गुड़िको सहजरे परिचालना करिबा पाई यथेष्ट शक्तिशाली करिबा पाई सेठारे थिला। जदि केही प्रस्तुति बिना बड़ सफलता हासिल करे तेबे प्रायतः से एहाको बजाय रखिपारे विफल हुए। तेणु आपण जो कष्टकर समय सह्य करिसंती ताहा प्रकृतरे आपणकर सर्वोत्तम प्रस्तुति थिला। यह विचार करंतु। जदि एक तीर प्रथमे पछको न टाणी छाड़ी दिया जाए तेबे कौन यह केबे तार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो केबे भी नुहे। सेहीपरि आपणको जीवन रे थिबा बाधा गुड़िक आपणको पछको ठेली देउ नथिले, सेमाने आपणको सशक्त करुथिले। जहा द्वारा जेतेबेले आपण आगको बढ़िबे किछि भी आपणको गति को रोकी पारिबो नाही। सेही समय दूर नुहे जेतेबेले आपण आपणको जीवन रे एपरि परिवर्तन देखिबे जहा आपण थरे कल्पना करिथिले। धीरे धीरे प्रत्येक असंपूर्ण कार्य समाप्ति रे पहुंचिबो। आपणकर आत्मविश्वास सम्मान एवं सुजोग सबु बढ़िबो एवं सर्वोपरि सेही शांतिर भावना आपणक मुह को सुंदर करिबो। एहाको जे कोनोसी टंका किनि पारिबो नाही। किंतु मने रखंतु सफलता हासिल करिबा परे मध्य केबे भी शिखिबा बंद करंतु नाही। जे मुहूर्त रे जणे व्यक्ति शिखिबा बंद करि दिए तांकर उन्नति मध्य बंद होई जाए। पूर्व दिन अपेक्षा निजको भल करने चेष्टा करंतु। एही अभ्यास ही आपनको भीड़रू अलगा करिबो एवं दीर्घ समय पाई आपनको आगरे ही रखिबो। लोक माने प्रायतः कुहंती जे जनकर भाग्य परिवर्तन हेबा कष्टकर, किंतु सत्य हेउछि भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु मानसिकता परिवर्तन हुए। जेतेबेले आपणकर मानसिकता परिवर्तन हुए आपणकर निष्पत्ति परिवर्तन हुए। जेतेबेले आपणकर निष्पत्ति परिवर्तन हुए आपणकर कार्य परिवर्तन हुए
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହିଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଲଗା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଟକିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଡ଼ି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରଟି ଅଳ୍ପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରଟି ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ସହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଦିଏ। ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାତାରାତି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ନିଜକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ହସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେତେଥର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବିହନ ବୁଣିବେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯାହା ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି